Den Farisee man bekisi via tak moro furs mai waka baka Jezus. En tak hij dop moro furs malek Johannes. Maar no Jezus treft bij dopunes ma. Maar de man veng. Da jere dati. Ak moto Judea. Da drago baka Galilea. Maar ben Musa in Samaria. Da dora een foto Samaria. Die bij kar sikar. Aben de cross B fa pisgrong. Sa Jacob bij Jemam chin Jozef. Drapa petit Jacob bende. Jezus be werfa langa waka. Sa be waka. Sa sakas dona peti. Bede 12 uur tenso. A pisteng. Die de man Jezus ben going na foto bij nyang. Want Samaria uma kona petit tek watra. Da Jezus taigen tak. Gimip chin sa watraf dringi. A Samaria uma pijen tak. Fayo lekwan ju. Ta aksi me. Lekwan Samaria uma. Fugi yup chi watraf dringi. Bika jus ma. Nebo mu sresre van Samarias ma. Maar Jezus pijen tak. If je ben sap sangara abifgi. En if je ben sap sumai aksip chi watra. Dan a jubo aksep chi watra. En a bogi watra sai gilibi. A uma pijen tak. Masra, a petit dipi en yuna ap embre. Da peyo fena watra sai gilibi. You denk tak you bigi moro wi afo Jacob. Na eng liba petidis na baka giwi. A bedring feng. En denk boy na den meti feng. Bedring fa petidis tu. Jezus pijen tak. Alasma, de drink fa watra dis, sa kisdre neki baka. Masma, de drink fa watra, sa mi ogen, no kisdre neki, nooit moro. Bika watra dat, otro wan peti inasma, de tangi watra, so gen a libiftego. Da uma tegen tak. Masra, gima watra dat fu watra no kirmi moro. Da minaf konja moro fu tek watra. Jezus tegen tak. Gokari masrako. A uma pijen tak. Minap masra. Jezus pijen tak. Ya leti di tak takina masra. Bika na feifi mai babik ba. En a mandi apno, a noi masra tu. So, na wan trusani taki. Da uma tak. Masra, me shidak yuna wan profeti. Den afof wi. Ben an begi gado. Na tapa bergi disi. Mauju, etaki, tak na Jerusalem, na presi, pesmamus an begi gado. Da Jezus pijen tak. Uma, ikan brief me. Ateo kong, tak sma no ambega pa tapa bergidis. De no ambega in Jerusalem tu. Un Samaria sma no sapsawe ambegi, ma wi sapsawe ambegi. Bika for lusumang ek mopo den ju. Ma te kong en a dekba pede sma de ambega patrutru sa ambegen nanga de yeye en tapuan trufasi. Bika gado wanisma disa ambegen tapa fasdis. Gado na yeye en de sma de ambegen mus ambegen nanga de yeye en tapuan trufasi. Da uma tak. Misap tak a Messias soko. Awan di de kar Christus. Takon asaleru alasani. Ne Jezus pijen tak. Na mide takangai, na mandati. Als tref pisten dat. De man van Jezus doro. En de bevrouw wonderuf si. Tak hij tak na een vrouw. Maar toku no wan de accent tak. Zij wan na een vrouw. No zo voor zij de takangen. Afro liben kroiki, da guafo to go tailes matak. Kangami, ko lukuans ma di taigimi alasani dimbeng du. Kandena ing na Messias. Dat is ma, kuma papa foto koning. Apisten dat, de man van Jezus taigen tak. Meester, konyam chinso. Maar Jezus piki den tak. Mapsan funyang, so no sabi. Dat de man van aksima kandra, e was ma ben charwan sanjef nyang. Maar Jezus taigen tak. Minyang, nafda wanifa wandi sen mikong en fu klara worokodagi mifdu. Smaitaki, ete fomung da kan koti nyang.
Ma metegu taki, opo ai, luku den grong. Anyang lepik baf koti. Asmade kota lepik nyang e kisem pai en ai chaden froktu kawang do kisali biftego. Dan so, asmadi prani nang asmadi koti kan breed makandra. A odo tru de taki, a wai prani a trawai koti. Bikam senu fugo kot peu no ben prani. Trawan ben duavroko, dano wen nya froktu fa urokof den. Fuda vroeg over teres matak Jezus tegen alle sansaben toe. Mek furu Samarias ma fa foto dat brief na Jezus. So den ka Jezus, dat den begin tanga den. Dat aan toede drape. Voertrat ma ka bribi, die de jere, sa Jezus schreef taki. Dat den taiga vrouw tak. Une brief moro, no mo fudi converteru no unjere nang u egi yesi, en u sap tru, tak dis na verlusumang hergrond tapu.